ଜାଡ଼ରେ ଧରୁଛି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟକୁ ଶୀତ ପୁଣି ଫେରିଛି 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି ପାରଦ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ପାରଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନିଆଁ ଚାରିପଟେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଚା ଦୋକାନରେ ବି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଲୋକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହୁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ठंडा आजिकल बेसी कुहुड़ी पड़ुची कुहुड़ी तो 11टा ही जाउची कुहुड़ी छाड़ू ना गाँ गल लोक तो शीत को बेसी काकुति होउछंदी बुढ़ा बुढ़ी लोक मना का बेसी हरियाण होउछंदी शीत बेसी हेले निया लगे कि छेगुछंदी हरी काम भी नष्ट होउछि ना शीत को सकाळ काम को जाउथिले एबे 11टा 12टा हेले कि खाई की काम को जाउछंदी सकाळ काम बेकार होउछि शीत को तो हम पूरा भलो पाऊ आ ए वर्ष लघुचाप प्रभाव में केते दिन तफात तफात देखिए शीत आसूची गत सप्ताह लघुचाप प्रभाव शीत पूरा कमी जाता मेघ ढांगी पुणी गत काली शीतर प्रभाव पूरा पड़ी शीतर मजा नापी पर्यटक सुओ छुटला पाखे आमर कोलाब जलभंडार जलापुट डैम डुडुमा जलप्रपात रानी डुडुमा देवमाली पाड़ुआ गुंफा ये सब जगह पर्यटन सुओ छुटला कहवा गले ये आमर कोरापुट जिला सेकेंड काश्मीर कहले चले।